Simna এক নং Simna বিধানসভানি তিনি লুকুরক বিজেপি বদলনো হামজাগে তাবুক সারা মানে জায়গা জায়গা আং যে থাঙ্গো আ জায়গানো সারা যে জায়গা থাঙ্গো আ জায়গানো বিজেপি জয়েন যে জায়গা থাঙ্গো আ জায়গানো বিজেপি জয়েন যা ओमफ्राय जे जागा बाजार आमजाय थांगा बा कोना कोना थांगा ओंखायनो बिजेपि नि प्रभाव फाय थाङो ओंखाय आबागनो तिनि ओ जे Simna केन्द्र ते कोनो पार्टी माने आस्ते 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 कमरे 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 उंदोंगा ओंखाय तिनि मियानि नगो जे आं अर प्रचार पाय थांगै मते 7टा 8टा रकमानो करीब yang general area ni ang नगो थांप्रो नगो हाबफैखा ओंखानि गारि बखकजा ओंखा बखकजा ओंखा कुइलाफ्रो तो बंनि बरक रमदे 25 থেকে 30 জন नोंगानो आं जखन एन्टारिंफ्रो तखन आं नक हाबै थांबायखा बर' आफ्रो गारि पुरो बुखा गारपुरा आंनि लगिबो बरक दंमाने 20-30 जन हाय बरक दंमाने किन्तु आं बरकनो आं सागा कुनु ताखायदे बरक जेसेबां खायतो बरक आंनि सम्पद कतरिया आनी बरक दफासी कतर तामकै नरेंद्र मोदी जी जे आनो रहर कातिनि ओ जागा सामुं खायनि जे बरक न तख्रुपना बुना आमतिनि हिन रहिया बरक आनो साफ साफ सायरजा नंगरो डेभलपमेन्ट नि बागै थानाय बरक दफानो नायनो बागै थानाय अर कुनु नंग बुइनो बख्रुपना तख्रुपना बागैया ओंका आफ्रो बरक आनो बख्रपका थोकका आं आनि दलनो साका नरक कुनटा गादे बरक जे बखना बहकदों आनि सम्पत्ति दरकार नहय जत थांपायथों कुनुंया किन्तु आनि बरक जाते दुखुमायाते ओलखा आं नकनि जेमन जखन अंकर फायगा तखन आनि पिजिरक आनो कात्रिखा जे बरक आनो दा बथि दै लाथा कत कत टुई आनो नग फाय बुफ्रा फायगा आनि नक जत बोतल चेराबाय जत आनि नक तीन रायसिकजा जे आनि आं तंमोन आ बिल्डिं नक 7 चाका जत बोतल चेरा बरक कुइलानो प्रिप्लेन खायजा जे आं एसराय बाजाराव जखन मिया सारिखौ आं जयनिं नाहाव 25 परिबारनि 46 भुटार तखन बर' आफ्रोन सिमनो बख्रक नस्त थांगा एरपुरे बरकाथाल फाइतोसा बाजार सुबा खाया इनके लोकरंनि थानि जे अ बिसास जे सगैखा जे एकदम ठीक मेसेज सगैखा जे बीजेपी जे खायतमन अ सामुंग सय इनके बरंनि थाने आ ठीक मेसेज सगैखा इनके बरक तिनि तिप्रा मथा कमलटी इंखांखाय बुंनि गति कमिना नायखांखाय बरक तिनि आनो आरन सिमि बरक फ्लु खायै दुइटा बुलेरो गारि उइला खांखाय कायसा बुलेरो गारि फायका बर आनो नायसुमजा इंडस्ट्रीनि सिमि बरक नायसुमते थांखानि अक्लखखाय एयरपोर्ट ता कायसा बुलेरो गारि बो हंखाय yang लेफुंगाव बरक सभा पाय बरक फाय आनो बरक जे समय आनो रेखा बराफ्रो कासुजा के जे समय बरक उरमुर खायगा आफर बरक कारेन्ट रग बरक डिपार्टमेंट बरक टंगना जे समय नक बुख्रो नायका आफर कारेन्ट सब साखाय बरक बुथारिखौ मने गें खिगलाय रेखा एरपुरा बरक बोतल पटा फटो उनखा एरपुरा पूरा फिनिश आनि गारि 6टा पूरा शेष गानि जे बूथ प्रेसिडेंट एकर 7 नंबर बूथ आ बूथ नि प्रेसिडेंट बख्रक फात्रि जाखा तै बुमाखां फात्रि जाखा तै बिनि लगे ते खरकनि बुंबो असुस्थ ताकबो बरक ओ जे बख्रक फाटिनाय बताक सरि ताकसे जरा बिनि सुस्थयाखौ मिया हरनो जीबी हॉस्पिटल बना एडमिट खारिगा एडमिट खायमन फरे तिनि फुंगो बो हॉस्पिटल नि फायगा तिनि ताकसे जरा सुस्थ किन्तु बरक जे मिया जे दुर्घटना खायनाय बरक आनि मकल बुसकांगो आनि गारि बुफायका ते आनो बुना फायका बुना फायब्रो आनि पिजि दुखुमानका खरकनि पिजि न दुखुमानजा जुदि आनि पिजि क्रै हंखाय आं मिया तामुखां भगवान सैमान खाउन इंका आं आसुक न बरक न कयनो मुसुंगु जे बीजेपी सरकार फायमनि परे जों कोनो दुर्घटना खायाखौ ताबुक सुजरा जे मिया अमहाय जे बुंनि गति कमाना नायै बरक तिनि दुर्घटना खायका किन्तु आं आसुक न आपिल खायनो मुसुंगु जे बरक हामक्रायनि बागै तंदि थान्दा खायदि जत बरक न आं आसुक न साना मुसुंगु जे चिनि बरक दफा अमदेखै कमलनाय तामखै दाल बिदाल तंनाय न किन्तु आंबो तिप्रासानो आंबो तो केपनि बुथैया आंबो तिप्रासा बुथैनो जे
tini Tripura mothani jesepan ungkha candidate Brishaketu bo o kamno khari turmani omo belai saya Brishaketu na ang ani dara hini ang wansugo je Robindra Debbarma bono bang ani kaka hini wansugo kintu borok omti je samung khari turmani je tini Binodh Debbarma bo khut bo raja hini wansugo bo niji no niji bo buakra hini wansugo kintu pulafru botam heka bini o je সংগঠন pula sagam botama NGO tiklaika bo party yakar kain cho party khayen cho tini botam hega party tiklaim pore omo khali Tripura sani party hin cho erpore mo thaklokha erpore ke bo tini tam hega joto bishir bag a jaga wansa se candidate ga oro bojani mo thatong bojagani thancha ga ang he thas thancha kre tini angno national party ano candidate chnam ka mane angkhe thancha ya tar mane angkhe birudi dol angkhe thaiya kubuni thai wanchen thai wansung wansokna kintu omo jonogon nang asung apil khena musungo omtei haike ingya omo to rajniti jesapan khai mono kintu omtei hai rajniti thengke to bahige nai ga dofa kamai thanai goro boro tongkhala dofa je development ni je India sarkar sengkhe development ni sing jotoni bagai hamkrai ni bagai sing samung tango bo sabo khai sabo tam khai sing amona nai thangya bo jesapan durgotna khai tung sing amono sing khaiya je chini borok sing sabka sat sabka bikas sabka prayas no tei sing samung khaine borok do phani bagai samung tangnai bo jati klaijak sing amno ti sanai je history a history no sing tubunai jemon tawo Tripura o nung nugui tongna je বিগত ৭৫-৭০ বছর जों কোনো ডেভেলপমেন্ট খাইমিয়া जों কাইসা মহারাজানি স্মৃতি পর্যন্ত जों হারমালিয়া কিন্তু তিনি ত্রিপুরাও 2018 আইপিএফটি বিজেপি সরকার ফাইমান পরে जों চিনি এয়ারপোর্ট ন जों রিনেম খাইনা হারকা মহারাজানি বুংগে যাতে ও ত্রিপুরা সরক টাং কমাথুং চিনি রাজবংশ রাজা তংথুং ইনি जों কাইসা বুং খাইনা হারকা কিন্তু আবনি সিগাং তো অমন কেব প্রতিবাদ বো খাইনাই গ্রে খাইবো মাইয়া তিনি মোদীজি সরকার ফাইছে অমন মানো তাবুক जों বিভিন্ন জায়গাও जों হাটাই কতরন जों রিনেম খাইনা হারকা বিভিন্ন জায়গা তাবুক ডেভেলপমেন্ট চলি দङ যেমন পারা পারা গামি গামিও जों ডেভেলপমেন্ট খাই দङ যেমন दै সগিয়া दै সগরি দङ লামা সগরি দङ কারেন্ট সগরি দङ যারা বুমারক বলবাই অঙ্ক মাই সংকা হাंkai mokolo hokol rok mo chaw hene जों gas rok jot amo development ni unkono lokho gaono jodi sajagya jodi marpit harmat jodi sajak khangkai to amo jonogon ni ব্যাপার কিন্তু omo hai hingkai to rajniti ungya jonogon ni ni je pati Nogo je phiak dak je ka kya je ni je gotona khani nok swish to khajaka sako dokuman ka malkham koksilchakha apno kitingri kemni phajing tei phiak dak khajaka abo to je ang nukmani je mia ani mokol buskango se je nugui tung je aro video viral lungtha gamo proshashan amo to bo khut automatic se affair ngthanai je election commission borok je karbar khanai tabu buskango lukurong phasingo bo lukurok no manthai bo rinani kok sawi buskangni tongbayon ko painai lukurong ni phasing kam ke tam sawi but sanna lukurungno ang tabuk development ni kok sawino borok buju jotono buju lukurok jotono buju je development sabo khai কিন্তু ও জায়গা এমন উঠাঙ্কা এডিসিও যেমন তিনি বুইনি ক্ষমতা পায় যেমন রমদে তাবো গুন্ডাগিরি খাই বুইনো দমকি রই কিন্তু বড় রক অমনা হামজা গিয়া যেমন তাবো রমদে বিগত 5 বছর যে সরকার ফাইমানি সিপিএম রক গুন্ডাগিরি খাইকা বংনি সরকার কমাই থাঙ্গা তিনি বিজেপি যদি গুন্ডাগিরি খাইগা সবসময় গুন্ডাগিরি খাইয়াঙ্গে বিজেপি সরকার তংলা খামু বিজেপি গুন্ডাগিরি খাইয়া আবৈনো তাকসি জরা সরকার টংটঙ্গো ओंखाय जों आज गुंडागिरि नो जों नाबनाया जेमन एग्जांपल नायदि उत्तर प्रदेश जे आगे आरो गुंडा गैंग मांगसि आबो योगी जी फाये आरो जे गुंडा गैंग जतनो मोपुं थांगा ओंखाय ताबो ओ जगह जे त्रिपुराओ जेमन आगे सीपीएम नि माफिया हारमाट किसा हंगनो खाली बुथार जागो
आगे जों ससियेल मिडिया करेंगे नुगिया 2017 नि सिगां जे बीजेपी सरकार फायना सिगां आफ्रो ससियेल मिडिया नुगिया चिनि तिप्रासा ड्रेन रगो गलं रगो हायनोसो कथै दं किन्तु ससियल मिडिया नुगियाबो जों आ कथैरावनो जों सायमिया ताबुखाय थैगांगासा जों ताबो जे कोनो जा कोन इन्सिडेंट कैसे ताबो ससियल मिडिया होते भाइरल थाव गोसों आवनो सायमन गावनो कायसा डेभलपमेंट ससियल मिडिया होते बा जों नुगो मानो ओंखाय डेभलपमेंट बो दङ जेमन ताबो बीजेपी सरकार डेभलपमेंट खाया आबु या जनगण आमु बुजि दङ आमु तो सानासि नाया जे जों ताबो गो जगा नेशनल हाईवे तुइ दङ जे एयारपोर्ट इंटरनेशनल एयारपोर्ट और नॉर्थ ईस्ट नि एक नंबर अमो हाई डेभलपमेंट जों नुगै दङ का जनगण बाव नुगै दङ अमो क्लियर सै तेरो कुनसे साना सै